वर्कर्स को कोई इज्जत नहीं करते थे, कोई भी लैंग्वेज में बात करते थे इनके साथ मैं खड़ा होता था, क्योंकि मैं ये दौर से गुजर चुका था कि लोग इंसल्ट करते हैं तो कैसा लगता है। नमस्कार बंधुरा, प्रथमे যে ক্লিপটা দেখালাম সেখানে বুঝতে পারলেন তো মিঠুন চক্রবর্তী একটা মজদুর ইউনিয়নের নেতা। হ্যাঁ, মিঠুন চক্রবর্তী বলিউডের যে মজদুর ইউনিয়ন, যেখানে লাইটম্যান, স্পট বয়, টেকনিশিয়ান এরা আছে, সেইখানে তিনি কিন্তু নেতা হয়েছিলেন 1990 সাল থেকে। তখন সেই সংস্থার তহবিলে মাত্র 7,000 টাকা ছিল। যখন মিঠুন চক্রবর্তী অনেক কাজ করার পর তিনি এই দায়িত্ব ছেড়ে দেন, তখন সেই সংস্থার মোট পুঁজি হয়ে দাঁড়ায় 30 কোটি টাকা, যেটা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় মজদুর ইউনিয়ন। চলুন সেই সম্বন্ধেই বলবো আজকে এই ভিডিওতে, তাই সঙ্গে থাকবেন, দেখতে থাকবেন আজকের ভিডিওটা। आज एशिया का बिगेस्ट यूनियन, और जब मैं छोड़ा तो बैंक में था 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़। आज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनियन एंड द रिचेस्ट यूनियन। মিঠুন চক্রবর্তী এমনই একজন মানুষ যিনি মজদুরদের জন্যে বা বলিউডের জন্যে বহু কাজ করেছেন। খান বা কাপুর এরা কিন্তু এইসব কাজে কখনোই এগিয়ে আসেনি। তারা সিনেমা করেছে আর রোজগার করেছে, কিন্তু মিঠুন চক্রবর্তী কিন্তু সব সময় মজদুরদের হয়ে বা बॉलीवुड হয়ে অনেক কাজ করেছে। हमारे आदरणीय मिथुन दा 90 में इनका आना हुआ। इनके आने के बाद एसोसिएशन के कामों में तेजी आने लगी, मसीहा बन गए। আজকে সেই ঝলকটাই তুলে ধরব। মিঠুন চক্রবর্তী 1990 সালে মজদুর ইউনিয়নের নেতা হয়েছিলেন। সেই সময় সেই সংস্থার পুঁজি ছিল মাত্র 7,000 টাকা। যখন তিনি মজদুর ইউনিয়নের সেক্রেটারি পদ থেকে ইস্তফা দেন, তখন সেই মজদুর ইউনিয়নের তহবিলে ছিল 30 কোটি টাকা, যেটা এশিয়ার মধ্যে সবথেকে বড় মজদুর ইউনিয়ন। একমাত্র মিঠুন চক্রবর্তীর সহযোগিতায় এই ইউনিয়নটা বড় হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনার পাশে দাঁড়িয়েছে এই সংস্থা। মিঠুন চক্রবর্তী ইন্ডিভিজুয়ালি অনেককে সাহায্য করেছে। एक हमारे मजदूर थे गोपाल प्रमाणिक जी, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में। उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई। उनके 3 बच्चे अनाथों की तरह घूम रहे थे, कोई हरा भरा नहीं था। साहब, उन 3 बच्चों को पाला गया, पोसा गया, शिक्षा दी गई। आज वो 3 बच्चे हमारे सामने। দেখুন একটা তথ্য। 92 से लेके मेरी शादी तक, मेरी शादी का खर्चा, मेरे भाई बहन का पढ़ाई का खर्चा वही करते थे, और आज तक मैं उनको कभी ऐसे थैंक यू नहीं बोल सकी, पर आज हम तीनों भाई दिल से और इससे थैंक यू बोलते। এরকম ভুরি ভুরি তথ্য কিন্তু তুলে ধরা যায় মিঠুন চক্রবর্তী সম্বন্ধে। তিনি সত্যি দানের সাগর, দয়ার সাগর। এই ধরনের হিরো কিন্তু বলিউড আর পাবে কিনা সেটাই সন্দেহ আছে। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिथुन दा के लिए। मिथुन दा, मैड रिस्पेक्ट आपके लिए। ये आंसू खुशी का आंसू है, क्योंकि एक समय था जब वर्कर्स को कोई इज्जत नहीं करते थे, कोई भी लैंग्वेज में बात करते थे इनके साथ मैं खड़ा होता था, क्योंकि मैं ये दौर से गुजर चुका था कि लोग इंसल्ट करते हैं तो कैसा लगता है। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। रियल लाइफ हीरो से बहुत मिले हैं दादा, आप एक रियल लाइफ हीरो हैं, और ये दुआएं ही हैं जिनकी वजह से आज आप एक लिविंग लेजेंड है। लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আবার নিয়ে আসবো আর একটা নতুন ধরনের ভিডিও, তাই সঙ্গে থাকবেন, দেখতে থাকবেন আমার ভিডিওগুলো। ধন্যবাদ।